संगत जी प्यार सहित फतेह परवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी हुण आप जी नूं अद्धे घंटे वास्ते ठीक 8 बजे तक USA तो आए हुए भाई दविंदर प्रताप सिंह जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ अमोलक गुरबाणी के कीर्तन द्वारा निहाल करेंगे। आप जी पास बेनती है कि आप जी ने इसी तरह सजरन की कृपालता करनी ਅਤੇ इसी तरह प्रेम ਅਤੇ श्रद्धा ਦੇ ਨਾਲ कीर्तन ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ करनी।
तन तन गुरु अमरदास दास जी मेरी अभय बेनती सुन लीजिए, 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 मेरी और नमागत हूँ तुमसे, और नमागत हूँ तुमसे, चित चाहत हूँ मैं सोई जे, चाहत सारे बोलो प्यार ना, सारी संगत बोलो, जपो सारे।
हे रब हे सस हे करना निद हे रब हे सस हे करना निद करुणा निद जरे गरे गब गब रे गरे गरे रा गरे गरे हे रब हे सस हे करना निद मेरी बेनती सुन ले एक बार मेरी बेनती सुन लीजिए मेरी बेनती सुन लीजिए मेरी बेनती मेरी बेनती सुन लीजिए मेरी बेनती सुन लीजिए मेरी बेनती और ना मांगत हो तुमसे मांगत हो तुमसे और न मांगत हो और न मांगत हो तुमसे और न मांगत हो तुमसे चाहत हो चित सोई कीजिए मेरी बेनती सुन लीजिए मेरी सुन लीजिए मेरी बेनती सुन लीजिए मेरी बेनती सुन लीजिए मेरी बेनती सुन लीजिए मेरी बेनती सुन लीजिए हे रब हे सस है करना है मेरी बेनती सुन लीजिए मेरी बेनती सुन लीजिए मेरी बेनती सुन लीजिए मेरी बेनती शस्त्र सो अत ही शस्त्र सो अत ही
हीरण हीरण शस्त्र हीरण परमा गरे गरे दादा गरे गबा गबा दादा गरे 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 गबा गरे 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 गबा गबा दादा गरे दादा गरे गरे दादा गरे गरे दादा गरे गरे सो अतही शस्त्रन सोवत हीरन शस्त्रन सोवत हीरण विजेतर शस्त्रन सोवत हीरण विजेतर जूझ मरो के साज पतीज मेरी संत सहाय सदा जग माहे। संत सहाय सदा जग माहे। भाई कैसा उपराला है। मैं बहुत खुश हाँ आप सब दी इस कमाई दा सवेर तो शाम तक लंगर सेवा लियाना ले जाना इन्नी दूर दूर तो आना इस तो वड्डा कोई नहीं है पुरुषार्थ ना इस तो वड्डा कोई यज्ञ है। संत सहाय सदा जग मा कृपा कर श्याम यह बर दीजे। बड़े प्यार नाल आप जो बादशाह कह रहे संत सहाय सदा जग सारे संत
तैसा जाके तेरे कृपा कर श्याम कृपा कर श्याम कृपा कर याम पर मेरी सुन दे मेरी सस ने करना मेरी बेनती सुन दे 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 संगत जी हो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बहुत बादशाह गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई योद्धा ना कोई लिखारी ना कोई भगत ना कोई दानी ना कोई दानी महाराज वर्गा कोई नहीं दुनिया कोई ऐसा पीर नहीं आया दुनिया में एक आप सब दी हजूरी च बैठा बैठा एक तुमार गान लगा हाँ बड़ी पुरातन रीत है आप सब करो इस मैनू थोड़ा आराम चाहिए मेरे लाभ साध संगत जी हो तुसी जिन्ना मर्जी गा लो पर जिहड़ा सुर विच गाना है वो एक होर चीज है बिल्कुल सूई दे नक्के वर्गी गलबात होवे इसनों पंजाबी तुमार कहते हैं माते मतंग जर जर संग 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 माते जय 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 संग माते मतंग जय जय
ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰ ਜਰ ਸੰਗ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰ ਜਰ ਸੰਗ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ with intoxicated elephants, mate matang, with intoxicated elephants, jare jar sang studded with gold, huge and incomparable, painted with very bright colors. Mate matang jare jar sang, huge and painted with gold. Maharaj keh rahe hain, Guru Gobind Singh Maharaj, it's just a description how rich those people, talking about those kings and emperors and their fleets and their elephants there. Mate matang jare jar sang anup utang surang saware kot turang kurang sekudat, and million of horses galloping like deer and more faster than wind. Kot turang kurang ke kudat, paun ke gon ko jat bichare, पारी पुजान के पूप भली विद नियावत सीस न जात बिचारे. Those mighty kings, indescribable, with their allied forces, with their fleets and countless people bowing in front of them. ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ. पारी पुजान के पूप भली विद नियावत सीस न जात बिचारे, एते भय तो कहा भय भूपत. गुरु गोबिंद सिंह महाराज जेड़े बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, जो हमको बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे हैं कि what matters if those emperors, those kings were here, but when they left barefoot feet. They had nothing on their body. Sasanat, why can't we understand this? Keep on bahut parpanch kar par tan liyaave. ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕਾਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਚ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਂਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪਿਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ. ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ, ਇਸ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅਕਲਾਣੀ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ. ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਟਲਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰ. ਇੰਜ ਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ. ਅਨਕ ਅਨਕ ਭੋਗ ਰਾਜ, ਅਨਕ ਅਨਕ ਭੋਗ
राज बिसरे प्राणी संसार सागर पे अमृपया माया मुठा चेतस नहीं जन्म गवायो आलसिया। तन आप संगता जो उपराला कर रही हो जे एडा दीवान करके भी कोई समझ ना लैके गए, कोई गल ही ना पल्ले बन्नी, फिर कादा फायदा। महाराज कह रहे हैं ए ते पे तो कहां पे परमेश्वर उतरे ते सब नरक कुंड में बने दास का जानो तेज न रंजक मानो। मैं हूँ पर पुरुष को दसा देखने आयो जगत तमाशा तमाशा जो प्रभु कहते सोई हम करूँ। कहाँ पे किसी के मुँह न गए हो और किसी के मुँह न गए हो। जो प्रभु से भागूं कछु न कान राखूं कछु न पेट पीगूं अनेक राज बीज अनेक बीज बीजू ए ते कहाँ पे भुला चुकन की खिमा बख्शनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
साध संगत जी वाकई इस गल दे विच कोई भी शक नहीं कि उद्दे ही गाना ते सुर विच गाउण दे विच बहुत ही वड्डा डिफरेंस है। असी बहुत ही धन्यवाद करते हाँ प्रताप ब्रदर्स USA तो आए हुए जिन्हों ने बहुत ही सुंदर तरीके दे नाल संगतां नूं गुरबाणी दे कीर्तन द्वारा निहाल किया है। साध संगत जी हुण आप जी पास बेनती है कि आप जी ने इसी तरह सजे रहने की कृपालता करनी है अते आप जी नूं गुरबाणी दे कीर्तन सरवण करवाउणगे पंथ दे महान कीर्तन जथा भाई गुरमीत सिंह जी शांत। आप जी ने इसी तरह सजे रहने की कृपालता करनी है। भाई गुरमीत सिंह जी शांत ते जथा आप जी नूं 8:30 बजे 8:30 तक कीर्तन सरवण करवाउणगे। साध संगत जी एक अनाउंसमेंट है KCE 036F इस गड्डी दियां लाइटां ऑन हैं प्लीज़ आप जी नोट कर लेना। KCE 036F इस गड्डी दियां लाइटां ऑन हैं सो आप जी प्लीज़ नोट कर लेना। सो आओ साध संगत जी बड़े ही प्रेम ते शरधा दे नाल आपां सरवण करिए भाई गुरमीत सिंह जी शांत नूं।
ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਕਾਤਰੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਹੇ ਜਬੀ ਸ਼ਾਹੇ ਖੂਬਾਂ ਹਸਤੀਏ ਮੁਕੱਦਸ਼ ਲਾ ਇੰਤਹਾ ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਕਲ ਜੋ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਭਿੰਨ ਛੜਜ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਮੱਧਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਮੰਤ ਰਾਗ ਹੈ, ਹੇਮੰਤ ਰਾਗ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਧਮ ਤੇ ਨਿਆਸ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਮੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਤ ਨਿਆਸ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਛੜਜ ਤੇ ਹੈਮੰਤ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਗ ਹੈਮੰਤ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। आज मोरे आज मोरे आज मोरे आए
सगा मग आज मोर आज मोर आज मोर आज मोर आज शोभन चरित्र चैत्र शोभन चरित्र चैत्र बाण गए बन बजे पावन पवित्र मित्र आज मोर आए हैं आज मोर आए हैं आज मोर आज मोर आज मोर आए हैं आज मोर आज मोर आज मोर मग धनि धनि सग मग मदन सा आज मोर आज मोर आज मोर मग रे सनि धनि धनि धम गम धनि सा सारे दब मग सग मग 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 रे ग सनि धनि सग आज मोर आज मोर आज मोर आए हैं आज मोर आज मोर आज आज मोर आज मोर आज मोर आए हैं स्वप्न चरित्र आनंद मुने बचित्र शब्द सुन अखियां अवगत गई भाई जल मिल गत बिरह जगाया सबन चरित्र चित्र बन के बने विचित्र भावन पवित्र मित्र आज मोर आए बर मंदे हरे हरे साल मुख मदन साल मुख मदन भी आए शब्द से दर्शन बिलासन अंग माल प्रेम रस बिस्मय सहज समय जात्र के शब्द सोन 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 अखियां अवगत गई जात्र के शब्द सोन अखियां अवगत गई भाई जल मिल गत बिरह जगाया
पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं बरमंदे आने लालो तुम ते साल मक बचन ते साल मत मदर भी आए हैं सोबत से दसन बेलासन ते अकमाल प्रेम रस बिस्म साज समा हर शब्द सुन किया उंगर गई भाई कल में गत कर है जगाया कर है जगाया जबाए ते सोने ताट गए ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਰਾ ਮੱਧਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਛੈਣੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਾ ਮੱਧਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸੂਇਆ ਆਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਬੋਲ ਵਰਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹਨ? ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਹਨ, ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਡਤ ਨਭ ਗਰਦ ਮੁਖ ਜਰਦ ਨਿਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਬ ਉਦਦ ਉਰ ਦਰਦ ਦਲ ਦਬਦ ਲੰਕਾ। ਉਡਤ ਨਭ ਗਰਦ ਮੁਖ ਜਰਦ ਨਿਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਬ ਉਰਦ ਦਰਦ ਦਰਦ ਦਲ ਦਬਦ ਲੰਕਾ। ਚੱਲ ਵੱਡ ਡਗਤ ਸ਼ਿਵ ਜਗਤ ਨਹਿ ਲਗਤ ਲਿਵ ਖਬਕ ਪੈ ਭਿਗਤ ਵਿਦ ਵਿਦ ਡਗਤ ਸ਼ੰਕਾ। ਐ ਪੀਏ ਤੜਕ ਪੁੱਟ ਪਿੱਠ ਕੁਮਟ ਲੁੱਟ ਕੜਕ ਉੱਠ ਖੜਕ ਸੁਣ ਭੜਕ ਹਰ ਵਿਰਖਣ ਬੰਕਾ। ਬਿਕਟ ਭਟ ਠਟਕ ਰਿਪ ਠਟਕ ਤਨ ਤਜਤ ਜਬ ਗਜਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਭਲ ਭਜਤ ਡੰਕਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਚੋਟ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਤਰਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬੋਲ ਵਰਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਹ ਬੋਲ ਵੱਜਣ। ਤਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਦਰ ਤੁਮ ਦਰਨਾ। 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 ਦਰਨਾ ਦਰਨਾ ਦਰਨਾ। ਤਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਦਰ ਤੁਮ ਦਰਨਾ। ਤਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਦਰ ਤੁਮ ਦਰਨਾ। ਦਾਗੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦਿਗਤਾ ਦਾਗੜ ਦੀ ਦਮ
ਧਰਮ ਦਿਗਦਾ ਦਾਗੜਦੀ ਡੈਮ ਕਰਨਾ ਦਾਗੜਦੀ ਧਰਮ ਦਿਗਦਾ ਦਾਗੜਦੀ ਡੈਮ ਕਰਨਾ ਦਾਗੜਦੀ ਦੇ ਦੇਤਾ ਦਾਗੜਦੀ ਕਹਮ ਕਰਨਾ ਦਾਗੜਦੀ ਬ੍ਰਿਤੇ ਦਾ ਦਾਗੜਦੀ ਤਾਮ ਕਰਨਾ ਦਾਗੜਦੀ ਬ੍ਰਿਤੇ ਦਾ ਦਾਗੜਦੀ ਤਾਮ ਕਰਨਾ ਦਾਗੜਦੀ ਤਾਮ ਕਰਨਾ ਦਾਗੜਦੀ ਤਾਮ ਕਰਨਾ ਦਾਗੜਦੀ ਤਾਮ ਕਰਨਾ ਕਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਕਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਦਾਗੜਦੀ ਧਰਮ ਦਿਗਦਾ ਦਾਗੜਦੀ ਦੇ ਮੰਦਨਾ ਦਾਗੜਦੀ ਧਰਮ ਦਿਗਦਾ ਦਾਗੜਦੀ ਦੇ ਮੰਦਨਾ ਦਾਗੜਦੀ ਧਰਮ ਦਿਗਦਾ ਦਾਗੜਦੀ ਦੇ ਮੰਦਨਾ 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 ਦਾਗੜਦੀ ਦੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਬਾਰਨ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਬਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇ ਗੰ ਮਮ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇ ਗੰ 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 ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰ ਪਰਬੰਡੰ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰ ਪਰਬੰਡੰ ਉਡਤਾਂਡ ਖੰਡੰ ਤੇਜ ਚੰਦਨ ਜੋਤ ਮੰਡੰ ਪਾਲ ਪ੍ਰਭੰ ਉਡਤਾਂਡ ਖੰਡੰ ਤੇਜ ਚੰਦਨ ਜੋਤ ਮੰਡੰ ਪਾਲ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣ ਦੁਰਮਤ ਧਰਣ ਕਿਲ ਵਿਖਰਨ ਅਸਰਨ 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 ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ ਖੇਤ ਮੰਦ ਸੂਰਮਾ अब दुल्हन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे थे कबू न छाटे थे कबू न छाटे थे सोनिहा बोले
ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ। ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਸੰਗਤ TV UK ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ UK, ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। 2 ਗੱਡੀਆਂ KBJ 965G ਅਤੇ KCE 036F, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਬਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। KBJ 956G ਅਤੇ KCE 036F। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।
श्री वाहेगुरु वाहेगुरु जीओ। वाहेगुरु हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निदान जगद गुरु जगद जगद गुरु जगद गुरु जगद गुरु हे संसार ताप हरुणे करुणा में करुणा में करुणा में करुणा में करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ 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 मया करो मया करो मया शरीर स्वस्थ कीन समय सिमरन सिमरत नानक राम दमोदर माधवे सिमरत नानक राम दमोदर माधवे। जागत जोत जपे निस्बासुर 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 एक बिना मन नेक नायाने एक बिना मन नेक नायाने जागत जोत जपे निस्बासुर जागत जोत जपे पूरन प्रेम प्रतीत सजे पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोर मणि मठ भूल ना माने तीरथ दान दया तप संजम एक बिना नेक
खालस जाने जागत जोत जपे जागत जोत जपे जागत जोत जपे जागत जोत जपे Baga baga pavaga baga sani sa pani pani sa ga baga pavaga baga sagama baga baga pama baga baga pama baga pani ni pama baga pani sa sani sa pani pama ga ma pani sa ga ma pani sa ga ma pani sa jagat jot जागत जोत जपे निसंबासुर जागत जोत जागत जोत जपे जागत जोत जपे निसंबासुर जिन्नी मेंढा लाल रिझाया हम तिस आगे मन देहिया जिन्नी मेंढा लाल रिझाया जिन्नी मेंढा लाल रिझाया हम तिस आगे मन देहिया जिन्नी मेंढा लाल रिझाया हम तिस आगे मन देहिया जिन्नी लाल रिझाया जिन्नी मेंढा लाल रिझाया हम तिस आगे मन देहिया जिन्नी मेंढा लाल रिझाया हम तिस आगे मन देहिया जिन्नी मेंढा लाल रिझाया
ਵੇ ਪ੍ਰਿਆ ਹੱਬੇ ਸਖੀਆਂ ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰਿਆ ਹੱਬੇ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਦੇਈਆਂ ਕਹੀ ਨਾ ਦੇਈਆਂ ਯਾਰ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਝਾੜੇ ਯਾਰ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਝਾੜੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਰਿਝਾਇਆ ਹੋ ਕਿਸਿਆ ਗਏ ਮਨ ਦੇਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਰਿਝਾਇਆ ਹੋ ਕਿਸਿਆ ਗਏ ਦੇਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਰਿਝਾਇਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਝਾੜੇ ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਝਾੜੇ ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਜਾਓ ਉਠੰਦਾ ਉਠੰਦਾ ਤਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਸਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਹੀ ਸਮਾਣੀ ਇੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਈਐ ਨਾਹੀ ਪਈ ਕਾਵਣ ਆਣੀ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈ ਗਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੁਭਲਾ ਕਰ ਮੰਨ ਗਏ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਗਏ ਤੋ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਗਏ ਸਹੂ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀ ਜੈ ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੈ
ऐसा परमल लाई गए, एव कह गए सुहकनी पैड़ी, इन्नी बाती सोह पाई गए। एक दू एक चाड़े अनक प्यारे, नित कर दे भोग बिलासा, तिना देख मन चाओ ठंदा, हऊँ कद पाई गुण तसा जिन्नी मेंढा। नानक कहे सुन बिनो सुहागण, मुँह दस टिका फिर के हिया, मुँह दस टिका फिर के हिया। कर्महीन धन करे बिनती, कद नानक आवे वारी। सब सुहागण माणे माणे, माणे माणे माणे, सब सुहागण माणे रलिया, एक देवो रात मुरारी। कर्महीन तन करे बिनती, कद नानक आवे। निरे गा गा रे गा रे गा रे गा रे गा रे नि गा पम प ग म ग रे गा ग रे स नि ध नि रे गा रे मा रे पा रे गा रे नि ध नि रे गा सा। पम प ग म ग रे गा ग रे स नि ध नि रे गा म प म ग रे नि ध नि पम प ग म प नि, पम प ग म प नि सा नि प सा नि पम प ग म ग प म ग रे ग रे नि रे सा। नानक कहे सुन बिनो सुहागण, नानक कहे सुन बिनो सुहागण। मुँह दस दिखा फिर के हिया, जिन्नी बेटा गाल दिखाया
यार वे प्रिया सखियां कहीं ना जेहिया कहीं ना जेहिया यार वे एक टू एक चाड़े किस किते जिंदगी मेरा लाल ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਮ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੇਤਲ ਚੋਰ ਸਤ, ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨਿਗਲ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਣ ਮਤੋ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਨ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧ ਲਾਗੇ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ, ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ, ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ, ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ, ਮਾਣ ਮਹਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ,
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸੁਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਨਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੇਨੀਆ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਥੇ ਦਾ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਜਥਾ ਜੋ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, I will begin with a shabad by Sri Guru Gobind Singh Ji, in which he openly declares that what he says is what has been revealed to him by the Almighty, by the Supreme God. कहो प्रभु सो पाख हो, किसु न कान राख हो, किसु न पेख पीज हो, अलेख बीज बीज हो। वाहे कहो प्रभु सो पाख हो, 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 किसु न कान राख हो, किसु न कान राख हो, किसु न पेख बीज हो, अलेख बीज बीज हो। कहो प्रभु सो पाख हो, कहो प्रभु सो पाख हो, किसु न कान राख हो, किसु न कान राख हो, किसु न पेख बीज हो, अलेख बीज बीज हो। कहो प्रभु सो पाख हो, कहो प्रभु सो पाख हो। पखाण पूज हो नहीं, पखाण पूज हो नहीं, पखाण पूज हो नहीं, न पेख बीज हो कहीं, न पेख बीज हो कहीं, अनंत नाम गाए हो, परम पुरख पाए हो। कहो प्रभु सो पाख हो, कहो प्रभु सो पाख हो, किसु न कान राख हो, किसु न कान राख हो। जटाना शीस धार हो, जटाना शीस धार हो, जटाना शीस धार हो, न मुंद्र का सुधार हो, न मुंद्र का सुधार हो, न कान काहू की धरो। कहो प्रभु सो मैं करूं,
भजो सो एक नाम यं भजो सो एक नाम यं भजो सो एक नाम यं जो काम सरब ठामयं जो काम सरब ठामयं न जाप आन को जपो नार थाप ना थपो नार थाप ना थपो कहो प्रभु सो पाख हो कहो प्रभु सो पाख हो कि सुना कान राख हो कि सुना कान राख हो बेअंत नाम ध्याय हो बेअंत नाम ध्याय हो बेअंत नाम ध्याय हो परम ज्योत पाए हो परम ज्योत पाए हो न ध्यान आन को धरो न नाम आन उच्चरो न नाम आन उच्चरो कहो प्रभु सो पाख हो कहो प्रभु सो पाख हो कि सुना कान राख हो कि सुना कान राख हो कि सुना पेख बीज हो अलेख बीज बीज हो कहो प्रभु सो पाख 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 हो Satsangat ji, just now there was a session on interfaith, and the crux of the session was that we all are equal human beings, we all are children of the same God, of the one Lord, and thus we all should love the whole humanity, the whole humankind. Guru Gobind Singh ji very rightly says in this Shabad, साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पाया. Set to राग हमीर and तीन ताल. जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो. साच कहो सुन ले हो सब है साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो. साच कहो सुन ले हो सब है
And last, the eternal message of the Guru, मानस की जात सबे एक है पहचान। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। शब्द is set to Raga Sa। मानस की जात सब है एक पहचान वो, 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 मानस की जात सब है एक पहचान वो। हिंदू तुरक को राफजी इमाम शाफी, हिंदू तुरक को राफजी इमाम शाफी, मानस की जात सब है एक पहचान वो, मानस की जात सब है एक पहचान वो, मानस की जात सब है एक पहचान वो, मानस की जात सब है एक पहचान वो। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, कोई ब्रह्मचारी को जतियन मानवो,
करता करीम सोई 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 राजक रहीम करता करीम सोई राजक रहीम होई करता करीम सोई राजक रहीम होई दूसरों न भेद कोई भूल ब्रह्म मानवो दूसरों न भेद कोई भूल ब्रह्म मानवो मानस की जात सब एक पहचान वो 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 एक ही की सेव ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ already ਵਿਖਾ ਲਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ Sangaji, I hope this you enjoyed Gitasiga about this part of the exhibition, and we'll hopefully be bringing you more of the exhibition later for another episode. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. So Sangaji, as you know, Sikh channel are here for the Dasmesh Smagam, 350 years of Tan Tan Sri Guru Gobind Singh Ji. I hope you enjoyed the first part of the exhibition that we showed you. The first part of exhibition later for another episode. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh.
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji, as you know, Sikh channel are here for the Dasmesh Smagam, 350 years of Tan Tan Sri Guru Gobind Singh Ji. I hope you enjoyed the first part of the exhibition that we showed you. This is now leading on from the exhibition, the second part of it. And I'm here standing by the Kenyan Sikh history timeline. And as you can see, Kenya, Jari Hegia, there's a lot of history to it. And I didn't even know until my exhibition they entered kita kinni history Hegia. So I'll walk through some of the information. The actual history, Jari Hegi, started from the 1890, the Messiah warriors, which then went through to the 1899, where it was the man-eaters of Tsavo and Africa General Surface Medal. So you can see some of this information from 1890 to 1899 and what kind of events took place within that time. Uthion Fed Sangaji, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ bottom ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ like how it looked back then in that time of the 1890 right through to 1899 and the railway track of how it was back then. And again, if you look at some of the detail, look at the pictures as well, black and white, showing it as it was back then. So then we go on to the next panel. This starts from 1900, and then you see what a Kenya vintage postcard looked like. Look at that, simple detail, but again, the two people in there just look like they're in Anand and they're happy. So it's amazing to see this. And the fact that all these pictures have been collected by the Sangat, put together, you know, just to show us what the timeline and the history was. You can then see in this, again, leading on down to the bottom, what it looked like on the roads. Ithe bas ik gadiya, I think, on the road there. It looks nothing like we are today, always in traffic. Again, ithe us time de vich koi traffic nahi siga, probably no pollution, kuch nahi siga. Amazing to see that. Uthyo Pet Sankachi, we lead on to the next panel, which starts from 1910 through to 1918. So there's a bit of information on the scouts of Kenya. Mainu bhi nahi pata saga that there were scouts of Kenya. There's a horn of the black rhinoceros. Amazing to see that. And there's also, I think there's actually something written on a card of somebody, June 1911, where kisi ne actually aajara hega, unhone apne aap likhya, as well as like a little postcard. So this is the stuff that's been collected and put together. And some other things I can see here is there's some, I think the East Africa Industries Limited, like a label, looks like a label, but again, when Uncle G zooms in, you can see some of the detail in this. It's really, really inspirational to see this. And then you can see some of the visuals, like there wasn't a lot of colour at that time, sort of black and white, but again, the bottom panel hega, again, it's like people who kind of look like they're in army uniform on the rail track, and then you can see them all together here, collective, like it looks like a whole army of people by the rail track. And you can see animals, very, 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 like, it's just interesting to see this, because it just feels like, in a way, you're back in that time. We lead on to the next panel, which is like all of the 1920s. So it's 1920 right through to the 1926. And it's Sangaji Bello £1 note. This is exactly. Look at the detail on Ojara £1 note. And then you've got the 10 shillings jada stamp. So every torture shows the money, or how the money was back in the time, in that time in the 1920s. As well as a Kenya main hospital building, the first car to travel from Nairobi to Mombasa. This one here, look at that, amazing. And the Kenya Nairobi European School. Very interesting to see this. And this is all the 1920s. So the British East Africa Protectorate declare as Kenya their colony. And that's what this 1920 stood for. And as you go down the panels, you'll see that some of the like the buildings, looks like some of the buildings, yeah, it looks like buildings and some houses, but like in more of an industrial area. But again, not busy. We've got building after building here. It just looks like, it's amazing to see that. You know, that's what it looked like in that time. Then we go on to the 1930s. So 1930 to 1938. This board is mostly about
some of the, like there's a hotel at the Hega, one of the first taxi service, jada pelon taxi service shuru hoya again Nairobi, evi at the Hega. And we know that Kenya is quite famous for its safari. So if they see the exactly the Africa giraffe herd, again, sangat of giraffe, sari katte hoya, dekho ite us time de vich. And then there is actually something to do with the safari. So safari the time kidda sega utte. And then you can see what in 1936 the African Standard, so a newspaper of the time kidda lagda sega us time de vich. And again, there's some other buildings and photos of people together during the time. So this is all the 1930s, and this stood for agriculture becomes immensely successful in the young colony. So some of the agriculture Jedahega and Sikhs established themselves in every part of East African life. Sade Sikh Jedahege, they are established in every part of the East African life. Although we established Hoisege, when we established Hoya, just, look at Sade Sikh Jedahege, they're representing they're worldwide, in every corners of the world, Sade Sikh Hege. So we then go on to 1940s. So 1940 through to 1947. 1947, the year that my dad was born. So us time de vich, you can see the Jeddah Valley Hega showing what the valley was like. It's shown the British cream of the British Army in Nanyuki. Ajeri Hegi photo Hegi British Army di. And ode upar ek mosque bhi hega Nairobi de vich. And again, you can see some of the Prince of Wales in Nairobi. So us time de vich, all jera samasega, jera detail it shows you of what was, prominent at that time. And then we also have some of the, I think it's the returns to London. So London as well. There's a bit of information on London here. And traffic policemen in Nairobi. Look at that. And then we go down to the board in the middle, which is this says, the rage of world wars come to East Africa. So this shows the world war had come to East Africa. Tade army that pictured visige, and you see, you do see a picture with some of the Sikhs with their weapons. So this is all the 1940s time. Sikhs flourish beyond business, politics and support. So Sikhs are flourishing. Then we go into the 1950s. 1950 through to 1958. This is about some of the college time, Jedahega, some of, just what the emergencies were at the time. You've got the senior chief Nujuri with Sir Richard Turnbull there. You've got, again, various information here on the times of 1950s. And then we go on to the middle panel. So the 1950s stood for the decade that defined an active push for independence. So that means that this was the time that independence was being pushed through that era, the 1950s. The Sikhs played prominent role in the independence struggle. So Sade Sikh, they struggled for prominent role of the independence. But again, lots of pictures of Sade Sikhs representing. We then go into 1960s. Here, Sangaji, there's information on like the elephant reaching for the last branch in a tree. Just, some of the key things that happened during the time to the first Kenyan delegation at the UN General Assembly. This is some of the stuff that's here, but there's so much detail here that I did a time to read through this. You would need a lot of time just to go through, but it's very interesting for Sade Bache. So going the 1960s, Kenya gains independence from Britain. So this is the time they got the independence from Britain. So we can see, from 1950 to 1958, or they couldn't get it, but then the 1960s they did, and the Sikhs continue to flourish as others immigrate to the UK. So all time there, immigration hoya to the UK they are. For 1970s, this is where you see, that Krishna, the religion, comes to Kenya. So this is the time to the 1970s, which hoya Lieutenant Colonel Jackson Malinj, flanked by future Uganda dictator Idi Amin at a military ceremony in the UK. So 1973 to 1979, all these activities took place. Or middle board, pictures shows the time of Sade, some of our Sikhs, what they like, real pictures. So this is real-time pictures of the time. Moi becomes next president after Jomo. So Jatha president, the next president. And Sikhs at the peak of their achievements. So this is the time Jatha Sikhs ne achieve their independent Kenya. This is the time in 1970s. Very important date to remember. Leading on to the 1980s, we look at some of the villages. Jedehege Kamulan, in Kenya, Africa, some villages.
We look at Obama, Jadone Kenya Gesege. You know, we look at the bus that was traveling Nairobi on Nairobi Marangs Road. You look at the newspaper in the time. Look at the, just look at the visuals and the detail. So 1980 stood for Kenya becomes leading economy in East Africa. So this is the time Jado Kenya was leading in the economy, Hannah. So 1980 is not too far away, but to see the exit there, that this we have zoom, and Uncle G's zooming in. So that's where we've got Judge Mota Singh. That's it, Judge Mota Singh, who we know of at that time of the 1980s. And again, this is Kenyan Sikhs continued to enjoy national honours. So this is where they enjoyed the honours. Very good to see Sade Sikhs, Jade Hegea, achieve so much. And the 1990s through to the 1998. So this panel tells us a lot more. I guess, not really technology came in, but it became a bit more modernised. So you can see things like the colours are coming in a bit more here in the visuals. You can see there's like a bit to do with refugees, Barack Obama, a lot of details again here. Now this is the time that Kenya's political landscape begins to change. So this is where Sarajita landscape hega change. And you can see some pictures of familiar faces here actually that you'll recognise. So this again was through the 1990s. Sikhs continued to build their image of a creative force. So Sade Sikh Hege, that's when they build their image of a creative force. And then we can also see in the 2000s that we have, so in the 2000 through to 2005, the Kenyan Refugean Koske wins gold. So this is where achievements were taking place, and people had won certain medals. Again, this is the timeline of what had happened in that time. But as we get on, we can see Bhai Sabji here. So this is the internet decade in which Kenya goes digital. So this is where technology came about in 2000. And again, to see they sit there from the visuals, how you can see that digital has come in and how technology came about. Sikhs enter a new age of sporting and economic diversity. So it's time there, sporting and economic diversity came about. Going on to the final panel, Sangaji, is from 2010. So that went through right through to 2017, which is now. This is where you can see all the latest achievements that have happened and what Kenya's achieved. Lots of things going on here, things such as, the Olympics. You can see Harry as well, Prince Harry there. So again, a lot of detail there of what's been happening from those years. And then we go on to here where it says Kenya redefines its regional economic prowess. So this is where Sabkush Jada redefine ho gaya sega, hai na? The Sikhs commemorate their milestones in Kenyan history. So again, Bhai Sabji there. So this is the time Jada Sade Sikh ne commemorate geta their milestones of kitna achieve geta and what they've done from their timeline. So again, you can see Jada change Vihoya from the first panel right through to here. Look at the changes, but if we were not here, we wouldn't know about we wouldn't know about this history, and we wouldn't know the detail and time that's actually gone into our Jada exhibition hega, because this information, without us visually reading it and visually seeing the pictures, it's very difficult for us to take in that information. So they came together to have something as a hard copy, so we can actually walk through panel by panel and learn and educate ourselves and know the history. I found it, absolutely inspirational to read some of the stuff that went on during the time of Kenya and the history to where they are now, so that the country that you're in. So it's really good to see. And then Sangaji, leading on to the other part of the exhibition, ithe vi thorja hega about GNNSJ, like the Charter for Forgiveness and Reconciliation. So this is something that took place for where we can have the Forgiveness and Reconciliation Executive Summary. So it helps us to learn about the most important thing of forgiveness. We tend to, Sangaji, sometimes we upset and we find it hard to forgive, but this is showing there was a charter for forgiveness and reconciliation, and you can see Bhai Sabji's here, with different people from different faiths have come together, to create. And look at that amazing picture at the bottom. That just shows what Guru Gobind Singh Ji said, Manas ki ja sab ek pachan hai, that we are all one. And so this gives you the detail of that. And then as we walk on to the other panel, this is the Museum of World Religion. So it's just telling you about the kind of
the world religions jede hage that have come together, and you can see all the different jede hage symbols of the Ekonkar there. You've got the different faiths, all the symbols are there representing, and it's a museum that's come together of world religions. What more could we ask for? We're all children of one God, and we've all come together to celebrate Guru Gobind Singh Ji's Prakash, and we're here walking through an exhibition that walks you through developing the partnership, developing the relationships with each other, and to be able to forgive one another. So you can see in every single panel here, Sangatji, one thing that basically I can see is how there is no caste, creed, kuch nahi hega. Everyone's come together. There's photos here to show you of events that took place back in July 2004. So this is something that Guru Nanak Nishkam Sevak Jatha projects that Bhai Sahib Ji has done to build relationships, so we can unite, and we can come together and try to move away from such things as hate crime and war, which is taking place. And these pictures, they show that. It's recall there that it doesn't matter what faith you are, it doesn't matter what religion you are, we all are children of one God. There is only one God. Whether we say Vaiguru, whether we say, we've got a different way of the way that we pray, we all are one. So you can see Ajala last panel hega. This is just a little bit about the activities within the interfaith and interfaith fields, the intercultural dialogue and cooperation for peace through Bhai Sahib, Bhai Maninder Singh Ji, Ahluwalia, who we know has created all of this for us to be able to have that cooperation and peace and the oneness. And this is some of the projects that Bhai Sahib Ji is working towards to create world peace. And ITV, I can see from Bhai Sahib Ji going to speak to a lot of the Sangat, that's what they're trying to do, is to educate everyone and to spread the Sikhi philosophy, but most importantly, spread the prem jada hega. Pyar jada hega, it costs nothing, and that's what Bhai Sahib Ji is trying to do, is, for us to unite under one roof, and that's what we're doing. So, Sangat Ji, behind me, you can see there's a lot more of the exhibition. There's a lot more details here, like there's information of Bhai Himmat Singh Ji, there's the Zero Hunger team as well. So, Sangat Ji, aaj charity hegi, Zero Hunger with Langar, they basically go out, they've been out to Malawi, and they say, it says it here, they've been serving over 30,000 meals per month. Aaj team hegi, again, they're doing selfless seva. They've gone out there, they've posted their videos on YouTube, they're trying to show and spread the philosophy of Jedi Hegi to do seva. And inane jaake, they went out and did so many feeds out in Malawi in 30,000 meals per month. So you can see the details of how many meals they've served daily, and it gives you the facts and figures. So you see who's behind the organisation. We've got one of the sevadars here, who I can actually speak to a little bit about to find out a bit more. So, Baji, sorry, I know, but Banji, you can join in as well. So, Baji, we want to speak to you because obviously your work that you're doing is absolutely amazing, and I know it's not just one of you; it's a few of you that are doing this selfless seva. But Sadi Sangat Jedi Dekhiya, could you just tell us a little bit more about your work, how it started, and why you did it? Yeah, of course. So my name is Jagjit Singh. We represent Zero Hunger with Nishkam Langar, and essentially we're working on the United Nations goals of Zero Hunger around the world, specifically places where there's malnutrition and hunger in children. And last year, Babaji Bhai Sahib Bhai Maninder Singh Ji from Guru Nanak Nishkam Sevak Jatha, as you know, talk at the United Nations, and they work with the United Nations. And one of the agenda is Zero Hunger, and they tasked us to come out to East Africa, Malawi being high on the agenda because it's a lot of malnutrition there. So anyway, long story short, 3 Singhs landed June last year. There was no meals being served, and by June this year, there's over 300,000 being served. Right now, over 30,000 meals are being served every single month, and that's going to go to 100,000 pretty soon. After this Samagam, myself and Pritpal Singh are going straight to Malawi again to grow it further. So, it's going really, really well. So tell me, Baji, there's 3 Singhs that landed, as Baji just said. How do 3 Singhs manage to produce that and send out that many meals? How does it all come together? So, I guess you just need to have the right intention. And, for the first few months, we just wanted to quantify the problem, apply a bit of a solution, monitor it for a little while, and see if it will work.
And it did. And so we never asked for a penny of donations from anyone for the first 6 months. And what started happening, people just wanted to donate. So what we did, we created a new platform called www.serve.world, where people can go on, pledge their birthdays, start fundraisers, but we're safe in the knowledge that 100% of the money that's ever donated will go towards a Langar Seva. And the reason we did that is because we could have done a Just Giving page if we wanted to, or a Virgin Money page, but what they do is they take 5% of that money for operational costs. Now, Guru Maharaj di kirpa la lo tusi, je sangat di tusi support la lo, that we don't have to do that. So, je pama pound deve koi, pama 10 pound, je 100 pound deve, 100% of that will go to the seva. The other great thing is we've managed to cut costs so much because we don't have any operational costs. We can serve a child in Malawi for 15p a day. So if someone donated £1, you would actually be serving 6 kids. So the barriers to entry are low, and the impact is high, and I think that's why it's caught on so much. If they want to get in touch or they want to get involved, or if you could give them some details. So you can go to www.serve.world, or on Facebook and Instagram you can hit us up on Zero Hunger with Langar. We've got a WhatsApp hotline number which I guess you guys can put up, and you can get in contact right now. We're developing the new a new page so people can start contacting us, and if they want to get involved. But we want to encourage people to get active. If you want to do it, you want to do anything, pledge your birthday. Because Fauja Singh Ji, the great runner, he pledged his 106th birthday, I think, 2 months ago? Over 35,000 meals were served from one birthday. Just one birthday. And that's the impact that each one of our birthdays can have. A lot of us already have enough stuff. How much more stuff do we want? I know I don't celebrate my birthday anymore, so if I can use my birthday for the good of somebody else, it's a win-win. So that's what I would say to people. Anyone listening right now, whether you're 6, 36 or 106 like Fauja Singh Ji, pledge your birthday. It's a huge impact. We prove every single project. We send back videos via WhatsApp, GPS coordinates, and we actually show you where your seva is being done. Bhaji, you know what I'll say? I'll pledge my birthday. I'm 36, going to be 37, so I'll pledge my 37th birthday. You heard it here first. Yeah, exactly. So keep up the seva. Yeah, God bless you. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. So Sangat, all I want to say is that's such amazing words from Bhaji, that all we have to do really is pledge our birthday. Not many of us do celebrate our birthdays. If you think about it, our birthdays every day, hai but Mahatma ne sanu janam deta. Really, we should be in chardi kala. We should be content and happy that we've got this janam jara hega to do good, think good, say good. So if ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ pledge ਕਰ ਸਕਦੇ, you can pledge your birthday just by going to their social media page. I'm going to be pledging mine. ਤੁਸੀਂ ਵੀ get involved and help to support ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, and once again to help those that are less fortunate, that may not get a meal, not even one meal a day, may not get a meal for several days. So Sangat, this is what Zero Hunger team are doing here. And then if we lead on to going further on to the exhibition, which I hope you enjoy, the details as well. You'd probably enjoy it more if the Sige to walk through, but we're going to try and do our best to bring you the most amount of information that we can. And also, Sangaji, the next part of the exhibition, this is to do with the Kenyatta timeline. So it shuru hoya in 1889 through to 1978. Again, this is just a bit of information of ਉਸ time ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ in 1889 through to 1978. What's happened here, there's been a timeline put together to do with the Sikh history, the leadership, and Mahapurush timeline, and as it's been put here. Again, a lot of visuals. You can see, Sri Guru Gobind, a picture of Guru Gobind Singh Ji. You can see ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, Bhai Himmat Singh Ji, Bhai Daya Singh Ji, Bhai Sahib Singh Ji, Bhai Mokam Singh Ji, and Bhai Dharam Singh Ji. This is so important, Sangaji, because if you look at it, jara Vaisakhi the time hega, and for what Guru Gobind Singh Ji did, ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, all of that is where our Khalsa Jatha shuru hoya sega, was the time of when we celebrate Vaisakhi. And if you look at the message as well of what Guru Gobind Singh Ji has left for us, that's important in itself. But what's mere vaste bahut important hai is that Guru Gobind Singh Ji sacrificed their 4 sons, but they didn't actually get, that wasn't a big thing for them. They, in fact, loved every other person as their son. So Guru Gobind Singh Ji showed that the attachment that we have sometimes to our family, Guru Gobind Singh Ji showed that they sacrificed their 4 sons, and for what they've done and for their message,
you know, it's hit home for me that I want to do something as a Sikh to be able to give back, learn from our gurus. And this is why our timeline vi the hega, you know, it helps you to actually ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ about ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, which is again ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, not just ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ, but you know ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, you know the people that are role models for us, we can learn from them. So while we have this time, let's try to use that time wisely. Let's try to learn from the people who are role models so that we can try to take that forward to ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, our youth, so that they can then educate the ਬੱਚੇ going forward, because the future of Sikhi, you can see ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, our Sikhs have flourished everywhere, Sangat ji. You can see some of the big role models, all the great work that they're doing, you know, like selfless seva. You can see that the PR that we have as Sikhs, we've got so much here that we can share with others. Let's try to do that, and let's try to spread Jada Prem Hega. So Sangat ji, I hope you enjoyed seeing the first and the second part of the exhibition. Once again, please stay tuned to Sikh Channel, the one and only channel that is always bringing millions of Sikhs together. We will be bringing you more information on the Dasmesh Smagam, on some of the Kirtan, the Jatha. We'll be having interviews with the Sangat. And also, Sangat ji, we've got like Gatka vi hona, there's going to be fireworks, and lots of other information, lots of things happening. We'll be bringing you that as and when. Otherwise, Sangat ji, stay in Chaddi Kala and stay tuned to Sikh Channel. Koi galtiyan pe main to hai pulla chokka di maafi. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.